kami nasayod. Bisan pa sa among tinguha, despite our best efforts, among paningkamot, makingon gid ta nga kun mga exams dili gud perfect. Kining renewal pagbag-o sa among saad, nga sa grasya sa Dios, maningkamot kami nga among kinabuhi makita ang pag-ampo, pagpangamuyo. Pag-uho namo ng saad, we are priests of God. Mao nga ang pag-ampo bahin sa among kinabuhi. Bahin sa among kinabuhi ang paningkamot nga ang among serbisyo sa pagpasantos, paghalad santos nga misa, pag-perform mga sakramento, kining tanan ayuhon namo. Kining tanan buhaton with attention and devotion. Kini parte sa among saad. Importante kini, no? Nga ang among preaching, ang among sermon, ang among pagkatekesis, ang among paghatag seminar, no? Nga gipakaon ng tawo dili lamang sa pan sa Eucharistia pero sa pulong sa Dios. Kining tanan, no? Saad namo sa Ginoo, paningkamutan namo nga ayuhon diha ang serbisyo. Lain-laing faith communities, lain-laing association, lain-laing grupo, no? Sa among pagpaningkamot nga kining tanan, mahimo nga pamaagi aron matukod, mapanday ang Kristiyanong katilingban. Kitang tanan nanginahanglan pag-ampo. Even as we promise din namo, kami managigsuon usa ka fraternal communion, usa ka sacramental brotherhood, matud pa. Pero pangayo namo inyo pag-ampo namo. Padayon kita sa pag-ampo, padayon kita sa amping, o kung mapaambit aron kita will survive and will revive even with COVID.